आता वो जो अमेंडमेंट पळयला gives free hand to do oil, gas and hydrocarbon exploration in the ocean आणि तेका आता CRZ कायदो यार खंयचो कायदो लागचो ना म्हणल्यार फाल्यां बेनावली बिचीचेर कितली एरिया आसूं ती आमकां सर्वे करपा जाय ऑयल मायनिंगाक लागून they will seal that entire area, they will dig the seabed of that entire area, and if required, if there is oil, they will mine it, but if there is no oil, they will abandon that area. So what will happen to the tourism lobby? What will happen to the water sports lobby? What will happen to the fisher folks who are fishing in that area? So हेजे क्लियर दिसता की हो सरकार ट्युरिझम आणि फिशरमॅनाक हे सोंपोवपाचो प्लॅन केलेलो आसा. तसोच तेंच्यांनी आयज आनी एक अमेंडमेंट हाडलेलो आसा. आतां आमची बीच शॅक्स पळय आशिल्ले ते सिजनल स्ट्रक्चर आशिल्ले. पावसा दिसांनी तेंकां ते डिसमेंटल करून तेंकां व्हरपा जाय आशिल्लें आनी हितून ह्या प्रोसेसान कितें जातालें जे डॅमेज जातालो सँड ड्युन्सान तो रिस्टोर जातालो ह्या पावसा दिसांनी. पूण आतां हेंच्यांनी हो सिजनल स्ट्रक्चर पळय आसा हो परमनंट केला. म्हळ्यार हेच्या फ्युचरान जे शेकां येतली ती परमनंट स्ट्रक्चर आमच्या 0 to 50 मिटरान येतली. आतां हांव सांगपाक सोदतां हे पळय शेकां तुमी परमनंट स्ट्रक्चर बांदपाक सोदता हे कित्याक लागून हे कोणा खातीर? Will it benefit the shack owners or is it to completely dilute the CRZ notification? तुम्ही आता 50 मिटरांनी परमनंट स्ट्रक्चर बांदपाक दिले जाल्यार आयज CRZ नोटिफिकेशन कित्याक लागून जाय? हो कोस्टल रेग्युलेशन झोन हो कित्याक लागून? Preamble of the notification talks about protecting the environment and restricting development into the eco-fragile areas. पूण जेन्ना तुम्ही असलो कायदो हाडटा ह्या कायद्या भितर आमचे गोंयची बीचीस आमचे गोंयचे दायज जे आहा तुम्ही हे सोपोवन काबार करपाचो प्लॅन सरकारान केलेलो आसा. तसोच तिसरो अमेंडमेंट हाडलेलो आसा तो सँड बार्स. आता हो सँड बार्स विदाउट एनी प्रॉपर स्टडी और विदाउट एनी एनवायरमेंटल स्टडी ही सँड बारां खंय काडपा जाता खंय आसा तितली. पूण हे सँड बार आयज काडले जाल्यार आमचे इरोजन वाडटलें, आमचे पर्यावरण काबार जातले, आमचे जे मरीन स्पिशीज पळय जाता त्या एरियांनी तेंय सोंपोवन वयतले. पूण हो सरकार आयज कितें करपाक सोदता? गोंयान आजून पासून CRZ नोटिफिकेशन 2019 इज चॅलेंज इन द हायकोर्ट बाय सेव्हरल NGOs आनी जेन्ना आख्खे इंडियेच्या लोकांनी हो नोटिफिकेशनाक ओपोज केल्लो तुमी एडिशनल अमेंडमेंट हाडून हे गोंयचे पर्यावरण गोंयचे इकॉनॉमी हे काबार करपाचो प्लॅन हे सरकारान केलेलो आसा. आनी आमी काँग्रेस पार्टी जी आसा वी विल स्ट्रॉंगली कंडेम एंड ओपोज दिस अमेंडमेंट्स टू द CRZ notification because it is clearly against the people and wishes of the people of Goa, but it is a clear indication that this amendment is brought only to help the crony capitalist from Gujarat and to make Goa an ultimate cold hard destination. These amendments are brought by the central government but on the request of every state government. So the state government is responsible for this amendment and I want to ask Pramod Sawant that what are you up to? Are you on the verge of eliminating the coastline of Goa and the coastal communities just to benefit certain crony capitalists and to take over our resources? State government, and because of the state government request these amendments are come in force. So we are in the process of now objecting this. We are appealing to all the communities across Goa to see that this amendment has been opposed and objections should be sent within the 60 days of time limit which is given by this draft notification. तुका व्हडलो फाउंडेशन घालचो पडलो आनी ते परमनंट स्ट्रक्चर ते बीचाक आसतले नाल्यार आनी कोणाक आसतले आमकां खबर ना. हेजेर क्लियर जालेले No, there is no explanation, but there is only certain thing that there is only clause which is written, which I will be giving to the press note,
that the structures of seasonal structure will be permanent. That's it. So which structures ultimately will come, we do not know. When this amendment? This is the first November amendment. Already 1 month. 1 month. 30 days more is it.